Nakon uspješnih sletanja misija Apollo 11 i 12 na površinu Meseca, NASA je željela da nastavi ovaj niz sa misijom Apollo 13, koja je lancirana u aprilu 1970. godine. Međutim, stvari nisu išle po planu i desio se ogroman problem kada je na komandnom modulu tokom puta ka Mesecu eksplodirao rezervoar sa kiseonikom. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu ćemo ispratiti neverovatnu priču misije Apollo 13 i otkrićemo kako su astronauti preživjeli ovu katastrofu. Samo 5 mjeseci nakon uspješne misije Apollo 12, misija Apollo 13 se spremala da poleti na Mesec. Ovu misiju su činili astronauti Jim Lovell, Jack Swigert i Fred Haise. Jim Lovell je bio veoma iskusan astronaut i prethodno je leteo na misiji Gemini 7 na kojoj je bio pilot, zatim na misiji Gemini 12 gdje je bio komandni pilot i leteo je na misiji Apollo 8, čime je postao jedan od prvih 3 ljudi koji su obišli Mesec. Lovell je dakle bio veoma kvalifikovan i izabran je za komandanta misije Apollo 13, čime je postao prvi čovjek koji će 2 puta kružiti oko Meseca. Fred Haise je izabran za pilota lunarnog modula koji je nazvan Vodolija. Jack Swigert je prvobitno bio rezerva za Charlesa Dukea koji je trebao da bude pilot komandnog modula Odyssey, ali je nedelju dana pred poletanje Duke dobio rubeolu od svog sina i Haise je 3 dana pred poletanje dobio obaveštenje da je deo misije Apollo 13. Posada misije Apollo 13 je provela više od 1000 sati u pripremama za misiju, koja je imala cilj da sleti u blizini kratera Fra Mauro. Ovaj krater je nastao kao posljedica udara velikog meteorita u dalekoj prošlosti Meseca i materijal koji je izbačen ovim udarom je formirao takozvanu Fra Mauro formaciju koja je bila interesantna geolozima misije jer su tu bili izloženi duboki slojevi iz mesečeve kore. 11. aprila 1970. godine na lansiranoj rampi u Floridi stajala je moćna raketa Saturn V spremna za lansiranje. Puna raketnog goriva težila je neverovatnih 3 miliona kilograma i lansiranje je konačno otpočelo u 7 časova uveče. Poletanje je proteklo po planu, ali se centralni motor na drugom stepenu rakete ugasio 2 minuta pre nego što je planirano. Međutim, to nije ostavilo posljedice na misiju i astronauti su uspješno ušli u zemljinu orbitu. Nakon 2 sata upaljen je trećestepeni motor i misija se postavila u transmesečevu orbitu. Sljedeći zadatak je bilo izvršenje manevra odvajanja, rotiranja i ponovnog spajanja lunarnog modula Vodolija sa komandnim modulom Odyssey. I astronauti su uspješno izvršili ovaj zadatak i pripremili su se za trodnevni put ka Mesecu. 30 sati nakon lanciranja, Apollo 13 se pripremao za korekciju putanje kako bi nadleteo mesto sletanja Fra Mauro. Ovo je značilo da se misija više ne nalazi na putanji slobodnog povratka na Zemlju, koja je korišćena u ranijim misijama kao bezbednosni faktor. Putanja slobodnog povratka je omogućavala obilazak oko Meseca i bezbedan povratak na Zemlju bez korišćenja goriva, ali pošto se Fra Mauro nalazio severnije na Mesecu od prethodnih mesta sletanja, astronauti su morali da promene putanju misije kako bi stigli do svoje mete. Kada su se nalazili 50.000 km od Meseca, astronauti su upravo završili televizijski prenos i pripremali su se za izvršenje naučnih zadataka misije, od kojih je jedan bio fotografisanje sjajne komete Bennet. Swigert je imao zadatak da uključi mešače u rezervoaru kiseonika kako bi se sprečilo neželjeno taloženje materije unutar rezervoara, što je učinio, ali 95 sekundi kasnije je došlo do velike eksplozije na letelici. Astronauti su bili potreseni i odmah su kontaktirali kontrolu misije ovom čuvenom rečenicom. Astronauti su prvobitno mislili da je meteor pogodio njihovu letelicu, ali su ubrzo shvatili da to nije slučaj, jer je pritisak ostao konstantan. Kontrola misije na Zemlji je primetila da je nivo kiseonika u rezervoaru 2 na 0, a na rezervoaru 1 je ubrzano opadao i prvobitno su mislili da je u pitanju greška sa instrumentima, ali kada je Lovell pogledao kroz prozor letelice, uočio je da njihov brod gubi nekakav gas u svemir. Tada su svi shvatili da je problem ogromnih razmera
i primarni cilj je postalo bezbedno vraćanje astronauta na Zemlju. Simulacije tokom priprema za Apollo misije nisu predvidele ovakav problem, ali je predviđena mogućnost upotrebe lunarnog modula kao čamca za spasavanje u slučaju nekakve nezgode. Da se ova eksplozija dogodila prilikom povratka na Zemlju, kada je lunarni modul bio odbačen od komandnog modula, astronauti bi sigurno izgubili svoje živote, tako da je ova okolnost bila slamka spasa. Kasnije analize su utvrdile da se eksplozija dogodila usled oštećenja na teflonskoj oplati žica na ventilatoru za mešanje unutar rezervoara sa kiseonikom, koje su dovele do kratkog spoja i zapalile su se, čime je došlo do eksplozije rezervoara. Astronauti su užurbano popisivali navigacione podatke sa komandnog modula, koji je ubrzo počeo da gubi električnu energiju, i prebacili su se u lunarni modul. Pošto su ostali bez glavnog modula za upravljanje letelicom, morali su da se oslone na motore lunarnog modula, koji nikada nisu bili predviđeni za upravljanje u ovoj konfiguraciji, i programeri na Zemlji su užurbano radili na pisanju programa koji bi omogućio povratak kontrole u ruke astronauta. Motori na lunarnom modulu su upaljeni na 30 sekundi i letelica se vratila na slobodnu putanju povratka koja će odvesti astronaute oko Meseca i nazad ka Zemlji. Astronauti ipak još nisu bili bezbedni, jer lunarni modul nije dizajniran za ovakvu situaciju. Dizajniran je da 2 dana održava u životu 2 astronauta koji bi po planu sleteli na mesečevu površinu, a sada su se u njemu nalazila 3 astronauta koje je čekao 4-dnevni put nazad ka Zemlji. U lunarnom modulu je bilo dovoljno kiseonika, međutim problem je pre svega bilo uklanjanje viška ugljen dioksida iz lunarnog modula. Komandni modul Odisej je imao višak prečišćivača ugljen dioksida, samo je problem bio u tome što su bili drugačijeg oblika od onih u lunarnom modulu. Kontrola misije na Zemlji je užurbano tražila načine da se reši ovaj problem. Korišćenjem raspoloživih materijala na letelici, astronauti su dobili instrukcije kako da naprave adaptere za ove nespojive komponente i uspeli su da reše ovaj ozbiljan problem. Prilikom proleta oko Meseca, astronauti su imali neverovatan pogled na ovaj sivi i pusti svet i fotografisali su njegovu površinu uprkos svim poteškoćama koje su ih zadesile tokom misije. U momentu proleta sa tamne strane Meseca, astronauti su se nalazili preko 400.000 km od Zemlje, čime su postali najudaljeniji ljudi od naše planete u istoriji, i ovaj rekord stoji dan danas. Prilikom povratka na Zemlju, letelica u kojoj su se nalazili je postajala sve hladnija, jer su isključeni svi vitalni elementi na komandnom modulu i temperatura je pala na 3 stepena Celzijusa. Voda je počela da se kondenzuje na zidovima letelice i astronauti su se brinuli da će uključenje struje u komandnom modulu izazvati kratak spoj i da neće uspeti da se živi vrate na Zemlju. Prilikom približavanja Zemlji utvrđeno je da je potrebna još jedna korekcija u putanji i astronauti su morali da se oslone na liniju terminatora koja deli Zemlju na noćnu i dnevnu stranu, kao orijentir za ovu korekciju, ali su je uspešno izveli. Pred samo sletanje, astronauti su prešli u komandni modul i uspešno su podigli sve električne sisteme. Zatim je odbačen lunarni modul koji je zgoreo u zemljinoj atmosferi, a komandni modul sa astronautima je nakon 6 minuta propadanja kroz atmosferu uspešno sleteo u Južni Pacifik, 6 km od spasilačkog broda Iwo Jima. Astronauti su bili u dobrom stanju uprkos okolnostima, mada je Hayes dobio ozbiljnu urinarnu infekciju usled smanjenog unošenja vode. Astronauti su po povratku odlikovani predsjedničkom medaljom slobode koju im je dodelio američki predsjednik Richard Nixon. Ova neverovatna misija nam pokazuje koliko je putovanje u svemir opasno, ali nam također pokazuje da ambiciozni i opasni poduhvati poput sletanja na Mesec zahtevaju mnogo truda i napora. Iz tog razloga su Apollo misije postale svetao primer ljudske ambicije i večita inspiracija za buduće generacije istraživača. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko vam se dopada video, prijavite se na kanal i ostavite like kako ne biste propustili sljedeći video. Pre svega želim da se zahvalim svima koji pratite ovaj kanal, svih 500 vas koji podržavate istinska naučna dostignuća naše vrste.
Hvala vam još jednom na pruženoj podršci, zaista mi mnogo znači. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.